Mechia mu nyina abusuafo mu nua Balenda Sapon die Sikasaka Productions. Ena me pesa me kasa fa Ghana ho. Na me gidi se wonso no wo be ya aso na wo de atie me. Ensa mo ekoso wo Ghana. 2025 ya yewura mu yi. Boso me be ya miensani. Ebesi sese ya me no kasa yi. Me gidi se sawe Ghana ni nko na wo be dwen ho a. Wo ye be hyehye. Wo be kasa na de na ekoso wo me man mu. Ebisa ye nim se Ghana ya aso dwe man. Ghana ye omanya emudwo na ye boko nanso ensem bi esisi ehia se Ghana ni bia ede na notum ehia se ye nyina ye bie ye ni na ye ka ho asa ato ye ntam kese ba akopa eto Ghana mfie bi atwam ma Ghana ewo so ye na ye yem hyehye yen ye stadium disaster se ye be kaya sa asem isi ye na enya agrokra se wa wunua wo ba wo wofa wo ante wo nana na okwaji nani e wo stadium okwahwe ball na gwakwaji ni wuo nkwanhie wu a Ghana mrantie ene maba ebo wu wo Ghana obi a bompae e de sire nyame se atoro ye nche bi se de enko na chikura asama esensi bi ma ye yem san hyehye yem pa biem e ye president Atamils eno so ne sum bedru Ghana pa ma eno kura ho ayem hyehye no ene emfiri nipa bitirim papa yi ne yire efiri samre no kura no ehu ene ayem hyehye eto ne so e wo Ghana man mu nti no ontimi nyi ne ho adi biem e wo abonten mi se efiri ho no ma me ne mi hu ne biem sa ne ho ye sa ne ho nye o hye ne baabi enche bia ba ebosu mienu bosu miensam ani ena enyu ntini kekedi ne ho kan ye o kan nchiri gu ye bosu mi ba akọ mienu etwa mu ya enkola du nsia osedunum enso na kwashi omon kwanhie wuo ma ya kosi omon nyina e wa amena ba akọ eni na enu eni na nsada de lumba ewu sane a ni wuo no tie eni sane a brante no tie no na ese yema ne state barrier kra eno no mateto omfra memu se saa de ne beba so Ghana fo eguso edi hu abobo ni book of condolence kra no empanifo enya ensan wie afedi yenkote a wuko da ye beda asore a ministers emrante a yayi omo nuru ba bia wa abrabom afi ena omo hwe ba bia omo abrabode omo bekusi plane akọ crash ama omo ewu ama chese esumu asan ebedru Ghana eye ma abure ewu no nsi ya ye nwenwene ho nwie no plane foforo emergency landing na ekọ enura nan na wiem na ehwe se na ewiem na ye na ese esifom intine no so no epentem kope ba bi si ese na atoyere ncham foforo enkoba Nigeria fo abehye Ghana ma eno so na ensensem bia Ghana fo enten hunu ekoso wo Ghana memu a Ghana man etie mu se Ghana manpani entu na ni nhwe omo ye nyina ye ni tua se boko ntokantoko ye a entimi nyu dai ebu asan peja ama curfew ye de ato omanfo so ama sojafo akogu boko no enya asam keto a ni nyina maga na ho banbo no enyina yi e wo mantifim ebe na kakra atwa mu ni ena mete wo mframa no po manfa anya asam se ye president Mahama oni Ukraine president akasa na omonkomo bonu mu no ni ekosi ye ne se Ghana ebe fund eye Ukraine omo drone technology bi Ghana ede ne sika ebe shem na Ukraine president so ahye Ghana wa boya ne ho ba se obeboya en we security ye border security no omo so beboya yi sa asem we etwetwe madwen na ya asem sebe Ukraine ene Russia eko Russia ene ebo Burkina Faso ho ban Burkina Faso ensunua ene Ghana ye de ye president Mahama esi so no Burkina Faso president abamuan eba Ghana ene ye betu nsa didi enti wo de tie sankunta ya mi bebu yi Russia ene Ukraine ko Russia ene ebo Burkina Faso ho ban sane sadia ene na Ukraine etan Burkina Faso na se Ukraine empe Burkina Faso asam na Burkina Faso nsunua ene Ghana de a ene na adan na ese Ukraine etwa no ho eba Ghana ebe kire ye se obema yen security na yen so yetimi ko hye Ukraine an ho ba se ye ba ede yesika abehye omu drone technology mu menti ase asem we asam sebe ana se eye ni da ho enti Ghana enye ye ho ene ye de ekoforefore ye amansan politics akasie mu
aman akɛseɛ a ɔmo ko ntɔkwa papa bi aman akɛseɛ a ɔmo sojafoɔ papa bi aman akɛseɛ a ɔmo mfa ewuo nyɛ hwee aman akɛseɛ a ɔmo wɔ akyitaafo akɛseɛ ɛwɔ aman akɛseɛ mu ɔmo ɛne yɛde yɛ ho ɛkɔfoforo ɔmo yi yɛmu Ghana Kwame Ahe a yɛde bosianbɔ atwa yɛ ho ahyia ɛyɛden na afɛ deɛ sika bɛn ne yɛwɔ a yɛde kwakɔ sponsor ɛyɛ Ukraine ɛbɛnifoɔ sɛ ani bɔ ɛkɔ tirim Russia ɛwɔ scholarship bebree de ma abibifoɔ a ɛfitete Ghanafoɔ bebree abibiman emu nkɔlaa mmeranteɛ no mabawa bebree akɔ school wɔ Russia on scholarships minim sɛ yɛwɔ saa adeɛ no bi ɛwɔ Ukraine anaa enti ne sɛ Russia ɛba Burkina Faso bɛbɔ ɔmo ho ban a ayɛ sɛ ani bɔ na ɛkɔ tirim no ɛyɛ abusua na sɛ ɛni na enu ani nansa na Ukraine nso twa ne ho sɛ ɔno nso ba bɛbɔ Ghana ho ban de a na ɛyɛ asɛmsɛbɛ na bibi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ Ghana yɛde yɛni to fam ne yɛka ho asɛm ne yɛkutia anyɛ saa daakye ɛde asɛm bɛba anyɛ saa daakye ne yɛ hu ebi a ne yɛbɛhunu ne yɛboro saa efi sɛ saa nkrɔfoɔ no ne ɔmo timi yɛ no ehu we have no idea nea Russia and Ukraine and saa nkrɔfoɔ yi ɔmo timi yɛ in terms of security ene entokwako ene ewudie ne noma mu no we have no idea bibi ketewa bi ɔmo betimi asoma de abɛhwehwɛ baabi ama edi ewu bibi ketewa bi ɔmo betimi asoma ede ensem bebree aba moma yɛnhwɛ yɛ ho yie na moma yɛnni aduane a ɛbɛsen yafunu mu moma yɛnni aduane a ɛbɛsen yafunu mu Russia ɛbɔ Burkina Faso ho ban Russia ene Ukraine ko Burkina Faso ne nua ene Ghana Ukraine sɛ ɔno nso ɛba bɛbɔ Ghana ho ban de ya ene yɛ asamsebe empanifoɔ sɛ krafoɔ ɛkanfo ne kraba ɛyɛ a ne onim no ɛhwɛ ne nhwɛhan badwemma ɛmfa nkɔ adwendwen mu mede wo besi ha mo nua Balinda Saponi message so subscribe to me YouTube wa share video no na wa like video no na wa ja comment so ɛwɔ ase ama yɛbɛhyia video foforo makra mu nyinaa